ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ ва Саудо ТЖ. Имрӯз 16 феврали 2026 солаи навори хонаҳои арзон дар канали Саудо ТВ тамошо кунед. Ма видеоро мехонам, дар бораи ҳар як хона маълумот метам. Бовар кунед дӯстон, подписчикои муҳтарам, хонаҳои зурне ки ҳамин хонаҳои арзон бисёртар ки равон кардан навор кардем ва пешниҳодтон кардем. бачаҳо азиз, рақамҳоро мегузорам барои реклама WhatsApp ахириш 9997. шояд дар шумо хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис, умуман чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ боша, дар ҳамин WhatsApp роиҷ кунед, ё ки рафта аз пеш навораш мекунем ва пешниҳоди мардум мекунем. бачаҳо, ҳамин видеое ки числаи 16 феврал мондем дӯстон, якта лайкш монед, дар ҳамин канали мо подписатсия кунед, навора шурӯъ мекунем то охир тамошо кунем. бачаҳо азиз, дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонии дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай, силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. эълона бинед, мега ки замин боша аз Кулобай, Душанбе, Бухтар, ҷои обод мега аз 6 то 8 сотиқа, гирду ванаш маҳкам боша, нарх аз 100 000 то 120 000 боша мегирем, ё ки хона ҳам боша аз Кулоб, Душанбе, Қурған, Калхозобод, Данғара то 250-300 000 сомон мегирем. 150 000 наличӣ дорем, мондагиша тариқи кредит мега ҳар моҳа метем. илтимос боша занг занен, занги шуморо интизорем. ина дӯстон эълони беҳтарин, ҳамин шахсиятам метонен дастгирӣ кунен, ҳамин хеле эълон дар кор боша дар WhatsApp-и ма нависонен. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ. дӯстон азиз, хонаи назди ҳавлигӣ бо проекти дуэтажа, нигоҳ кунед, проектиш дуэтажа, не ки дуюм этаж бардоштагӣ нест. Шаҳри Норак, нархиш бо маслиҳатае, ҳозираша якум этаж, 3 дар хона дора, 4 сотиқ замин дора, даруни шаҳрай бачаҳо, пеши автовокзалда қарор дора, лаби роҳи Калон. ду рақами бологӣ ҳам WhatsApp дора, ҳам дастӣ бачаҳо. анаи рақами поёнгӣ фақат WhatsApp кор мекунад. проекти дуошёна мебошад. якум ошёна бо хишти пухта сохта шудааст, кухни, ҳамом, подвал иборат мебошад. бо сабаби хай шароит мақсад набудан мега давом дода натунистем. хулоса ки сом дар корай мефурӯшем, иваз масъалаша хай муроҷиат кунед. ҳуҷҷатҳо ҳамаш қарору сертификат, легализатсия, техпаспорт ҳамаш ҳастай. наздикии мактаб, садик, бозор беморхона зангза бигиренеш бачаҳо. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар Душанбе ҳай, Ленский район ҳай, духонага масоати 50 квадрат ҳай, беҳад нархи зур ҳай, акада маблағ лозимай савдош кесай, кадомитон мегирен, ина марамад беҳтарин вариант ҳай. мега дар 5 ошёна қарор дора, об дора ва свет дора, стяжка кардагӣ ҳай, доми кирпични ҳай, иҷозати ремонт дора, дар наздикияш ҳастай мактаб, ҳастай садик, ҳастай бозор, ҳуҷҷатҳо шартнома, дар назди бозори Калон қарор дора, 240 000, 50 квадрат, ду хонага, беҳад варианти зурай. ина дӯстон, занг бизанен, ҳозир рафта биненда бигиренеш. дар видео лайк монен, дар канали мо подписатсия кунен.
навора то охир тамошо кунем бачаҳо. Баъдан мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстои азиз, хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки 3.5 сотиқ замин дора. ана ҳамин хона проект бинед чӣ хеле хушрӯкадагӣ. 3 дар хона, дарвозаи фасон часпондагӣ, 3.5 сотиқ замин, шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, маҳаллаи Уртабуз, Ганҷрез, 275,000 сомонӣ. рақамҳои ахираш 3389. лаби роҳи калон, наздикии мағозаи хӯрокворӣ ва хоставарда қарор дорад. хоб таксиҳои шаҳр мерафтагиҳо наздикаи ҳамин территория мода. об дора, свет дора, 3 хона дора, ҳаммом дора, ҳоҷатхона дора, ошхона дора, ҷош беҳтаринай савдои соз дора. 275,000 бо иншоалло ки муомила мешавад. ҳамин территория Уртабуз бачаҳои азиз, ҳамин ягон сол пас бовар кунед гарани қимат бошад, чунки ҳамин тарафҳора раҳора асфал кардан ба наздикии шаҳре бачаҳо. баъди колхоз Шарора мешавад бачаҳо, занг занед. мегзарем ба чормин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки 2 сотиқ замин дораву 4 ҳуҷраҳай Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ дар райони Фирдавсӣ қарор дорад. мега 450,000 кадем. хонае ки дар Душанбе бо шароитҳои беҳтаринай. ҳамун нафарое ки мода менависонден, ҳамун нафарое ки комментария мекунен, ҳамун нафарое ки занг мезарен мегуфтен ки то 450-500,000 хона дар корай, айҷои ободтар марҳамат занг занен. не ки канализатсия надора. райони Фирдавсӣ, ҳавлии фурӯшӣ, Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни бозори Гипразем, маршрути 54 ҳамин тарафо мия. маҳаллаи ҳосилот, 4 хона падвал дора. аз бозори Корвон то хонара мега 4 километр роҳ масофа дора. хона падабои тайёрай. маълумоти бештар бо телефон рақамҳои ахираш 1001 занг бизанед, бигӯед ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. ана михели гапҳо. дӯстон, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар 6 этаж бо масоҳати 53 метри квадратӣ. ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, 280,000 сомон нархш. нигоҳ кунед, ду хонага 53 квадрат, 6 этаж, 280,000 нархш. нархи беҳтарин. илтимос мега фақат конкретниё занг занен. ҳамин ки эълон дамондем, фақат одамои несерьёзни занг мезананд. кредит мешава, алиш мешава, чанд сумаи, киҷодай, ҳамаша гӯш кунем бачаҳо мегем. дар гардиши фабрика Ленинград, ноҳияи Фирдавсӣ гуфтан, иҷара ашпеш дега бачаҳо, ноҳияи рӯдакӣ мешавад. азиз, назди коллеҷи тиббӣ ва бозор, ҳуҷҷат шаҳрнома, масҷид, мактаб ҳастае. маршрути 41, 45, 48, автобусай троллейбус 27 мақсад мерава ҳамин тарафа, 46 ам мия мега. хоҳиш мекунем конкретни харидор 280,000 сомонӣ. дӯстони азиз, мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дукомнатага масоҳати 3 сотиқ замин дора. дар Чорбоғ қарор дора. ноҳияи Варзоб. варзобай ку бачаҳо, Чорбоғи боло, Чорбоғи поён гуфтан як байт буд ку бачаҳо. хулосаи гап, фурӯшӣ назди ҳавлигӣ 3 сотиқ 2 хона. документҳои хона садфоиза. лаби роҳай. аз пости гаи то хонара мега 4 километр. ҳастай харидори конкретни занг занен. хона лаби роҳи мошингарда, раҳи асфалтдай. ҳамин территорияда қарор дора. магазин, мактаб мега ҳастай. 480,000 сомон нарх дора. хайр ремонтошам мебинем кадом ҳолат чӣ хелай бачаҳо азиз. ина бигиренеш зиндагиро сар бикунем. ана ки як савол бачаҳо. ҳамин лайкотон намонед, дар канал подписатсия кунед. як лайке ки мегзорен, ҳамин навораи мора 10-15 нафар да тоб метавад. ҳамин чӣ қадар тамошобин зиёд шава, бо видео во дар ҳамин ютуб қадрдонӣ мешавад. ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ бо масоҳати 6 сотиқ замин, 4 ҳуҷра. ин навори хонаҳои Душанбе буд бачаҳо азиз. 4 ҳуҷрага масоҳати 6 сотиқ замин дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе, 490,000 сомонӣ нархш. ассалому алайкум мардам, хонахарои муҳтарам, тамошобинои канали Саудо ТВ ва Саудо ТЖ. хона мега дар тарафи Чимтепа қарор дорад. дарёбодай ку 4 дар хона дораву
ستا ادلنو، یک تا دیگه میگه کخنی بانیقتی ادلنی. 6 سوتیق زمین داره، اب سویتی دویمی داره، 490,000 نرخ داره. مرحمت ناحیه فیردوسی به قرار داره. زنگ بزنین معلوماتی پرشه بگیریم بچه عزیز. دوستان میگذاریم به هشتمین کوارتیرای فروشی. باز کوارتیرای فروشی است که دکومنتا کوارتیره در یک متر با مساحت 45 متر کوادراتی. این خانه هم در ناحیه فیردوسی در شهر دوشنبه. همین خانه های دوشنبه دوستان چم خانه های دیگه تریتوریا نرخ نواش گرین قیمت های برای که خیلی سنترال نیاقی همین طرف ده رو به دوشنبه میگه. وقتی که نواری خانه های دنگره اب شمونیم بچه ها مقصد تماشابینو کمتر میشه. نه که خانه های دوشنبه هم طلبات داره، هم تماشابین داره، هم خانه های فروشی بسیار داره. چون که مردم خوجنده میخواه دوشنبه خانه بخره، مردم کواسه کلوب هم میخواه دوشنبه خانه بخره، یا که مردم حصار و رگر شهرنه هم میخواه طرف خانه بخره. خلاصه که جایی که طلبات باشه بچه‌ها نرخ قیمت میشه. او فکر نکنین که من در 150-200 هزار سوم خانه میخرم. این دوره بچه‌ها گذشت رفت. و هم خاطر بچه‌ها عزیز بسیار کمتر میشه که خانه ها را بسیار قیمت میگذاری. خلاصه هم خیلی اویدی خانه زنگ زنین. میگذاریم به نهمین کوارتیرای فروشی. دوستان عزیز کوارتیرای فروشی است که پیش سلطان کبیر ده تریتوریای 46 سخاوت میگن هم طرف. خلاصه خب بالای سیرک کوارتیرای فروشی دکانتا کوارتیره در نهم اتاج با مساحت 50 کوادرات در امیدون قرار دارم. سلطان کبیر شهر دوشنبه. سنه 425,050 کوادرات. دخانگان هم اتاج بینایی 12 اوشیو نمیگه 50 کوادرات. سلطان کبیر نزدیکی بلنسای استقلال در قرار داره. دخانه 50 کوادرات 425,000 سومانی. فکراتون کامنتر یک نیم بچه عزیز. ایکی جا کدام تریتوری ها چند کوادرات چند سوتیق تو چند سوم خانه زمین کوارتیر در کارای میتونین در همین تگ کامنتر نایسین یا کی در واتساپ منایسه ما اعلان تون میکنیم کدومی که داره شاید شما در زنگ بزنه بچه عزیز. انا همه دومی ماده قرار داره این همین تریتوری بچه کن. دوستان عزیز میگذاریم با دهمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که دکانتا کوارتیر در نهم اتاج با مساحت 42 کوادرات متر حالتی کروبکا تریتوری بیمارخانه استقلال. ایش هم در همین نزد سلطان کبیر بود است. 409,042 کوادرات بچه کو. یک نرخ زورم همین نرخو کنکریت قیمت دنده باور کنین. بسیاری در همو واتساپ می نویسه که خیلی بعضی اپشکا هست که 6 ساله 7 ساله میگه کار میکنیم هیچ نه که یک خانه‌چه بگیریم. خوش همتون همین نرخاتون مقصد بسیاری ما دارایی میکنه میگه که ما چند سومونیم خانه را چند سوم میروه خانه که 400,000 میگه که 700,000 من. همین نرخاتون انیق کنین بچه ها بعد روی کنین. دو خانگان هم اتاج بینای 12 اتاجات 42 کوادرات متر اورینتیر سلطان کبیر برای بالینسه استقلال. دوستان عزیز 409,042 کوادرات نه هم اتاج زنگ بزنین. دوستان عزیز میگذاریم با 11مین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که در امیدون قرار داره. دخانگاه کوارتیر مساحت 50 کوادرات پده زمینین چخیر کافی خشتوا کنه همش. گیپرازیم گرادوک شهر دوشنبه. دیم اتاج 50 کوادرات 475,000 سومانی. نرخ زور نکریمون کردگی تیار بچه عزیز. خب دیم اتاج دخانگاه فروشی 50 کوادرات در دویم اتاج دومی سه اتاجه های با تعمیری زمانوی آب و برق هست. حجت داره. آدرس گیپرازیم گرادوک زاپرافکای توجیران نوبهار 2 100 متر دورتر میگه بچه کو. این دوستان 50 کوادرات ریمونتوی درجه اولی خطی 475,000 سومانی. زنگ بزنین بگیرینش. دوستان عزیز میگذاریم با 12مین کوارتیرای فروشیمون. کوارتیرای فروشی است که دو کمناتا یک کمناتا کوارتیر در 4 اتاج مساحت 24 کوادرات. یک خانگاه 24 کوادرات در ناحیه فیردوسی در دوشنبه. همین خانه هم دوستان 409,000 سومانی میگه.
409000 خیلی رسن ремонт кардагиай да. ҳамин ки масоатиш камтар як хонаи мақсад май даҳак. душанбе ноҳияи фирдавсӣ 409 та доми пешинаҳе мега наздики казинои Саидшоҳ рӯбарӯи хаймаи Хаём аз тарафи якум советский тарафи казино мега мегарди доми 4 этажа хона дар 4 этаж кондитсионериш кор мекунад. 409000 бо савдош мекунем. دوستان گرامی میگذاریم با 13مین کوارتیرای فروشیمون. کوارتیرای فروشی است که یک خانگاه کوارتیر مساحتی 41 متر کوادراتی در 17ام اتاژ شهر دوشنبه ناحیه سینا در زرنیسار زرافشان قرار دارد. خانه میگه در دام مستراکای زرنیسار یک خانگاه لیفت داره سوید او پستیانی شکاتور ستیاشکا کردگی وریانتی دیگه خونانی داره میگه ویرانتش خب خلاصه همین خیلی حالت کردگی سودا میشه 310 تا 41 کوادراتی متر. دالش معلومات تاریخ رقمای اخیرش 24 زنگ زنید. دوستان چیزی بود یافتیم روی کردین خواهش کردین همش موندیم نواری خانه های دوشنبه بود که جنبش شد. انا بود دالشی با چیزی دارین در همین واتساپ روی کنین رکلامش کرده فروشته میگذاریم. زنده و سربلند باشین. رحمت کی سعودت ویره هر روزه تماشا میکنیم.